Hello everyone, update ninyo ko kaglibutan natin ang Casa de Embarcadero. Dali na kag-update nyo na naman ako sa aton nya paglagaw-lagaw diri sa aton nya banwa nga pinalangga, ang Banwa Sang Batad. Ato naman kadtuan ang bag-o nga tourist destination nga makita sa barangay Sang Embarcadero. Halin sa Banwa Sang Batad, mayara lamang ini sang 10 to 15 minutes ride halin sa Banwa pakadto sa La Casa de Embarcadero. Ang pinakabag-o nga tourist destination nga ma-offer sa inyo sa Banwa Sang Batad. Ini ang nagbukas gid lamang sang tinalikdan nga Quaresma. Halin sa may crossing sang Hamod, nami na ang alagyan kay ini ang sementado na. Ini naman ang may malapad kag ini ang may dalan nga lapos pakadto sa estansya. Ari na kita, malapit na kita, kag pasulod na kita sa may Embarcadero Integrated School. Ang La Casa de Embarcadero ang makita gid lamang sa likod sang Embarcadero Integrated School. Kung gusto mo sang matawhay, maligwa, kag hindi masyado madamo nga tawo, perfect gid nya lagawan ang La Casa de Embarcadero. Sa balor pulo ka pesos nga entrance fee, mahimo mo na nga malibot ang La Casa de Embarcadero. Pwede ka na makalatay-latay sa ilang man-made nga kawayan nga latayan. Manami pagid kung maglibot-libot kag maglagaw-lagaw ikaw kung gabi. Bangod sang lighting effects sini nga napamutang kag nahamtang sa mangrove trees sa palibot sang La Casa de Embarcadero. Mayari man ini sa mga cottages nga imo pwede marentahan. Maliban dira pwede ka man kapaligo sa ila mismo nga beach. Kag maliban dira, pwede ka man ka-order ka imo mga pwede makaon habang nagapaligo ka sa La Casa de Embarcadero. Di man na kinahanglan nga magkadto pa sa iban nga lugar. Ang La Casa de Embarcadero ang pwede gid kag perfect gid sa mga tawo nga gusto mag-relax, mag-enjoy kag sa malino nga lugar. Sa ako niya paglibot-libot, sulit gid ang pulo ka piso. Sa pulo ka piso, mahimo ka na nga makapapicture sa ila nga mga amenities sa La Casa de Embarcadero. Mayari man ini sila sang kayak nga imo nga pwede marentahan kung gusto mo naman iban nga adventure. Ang La Casa de Embarcadero ang isa lamang sa mga tourist destination diri sa Banwa Sang Batad nga imo gid pwede makadtuan. Maliban sang Alapasco, Tabunan, kag iban pa. Ari na ang pinaka-perfect kag pinaka-bag-o nga bukas nga tourist destination diri sa Banwa Sang Batad. Perfect na perfect. Hindi mo na kinahanglan nga magkadto pa sa iban nga lugar kag ma-eksperyensya ang malinong kag matawhay nga isa ka lugar. Diri na kag magbisita sa may La Casa de Embarcadero. Sa amon ni paglibot-libot, padayon pa ang ilang konstruksyon kag pagdevelop sang La Casa de Embarcadero para mas manami pa kag may dugang pa ang ilang nga mga ma-offer sa mga turista nga nagabisita sa ilang nga lugar. Gani, updinin niyo ako sa paglibot-libot pa naton diri sa aton pinalangga nga Banwa Sang Batad. Diskubrihon naton ang iban pa nga pwede naton mapabugal, hindi lamang sa aton mga kasimanwa, kundi sa iban pa nga mga turista nga nagakadto kag nagabisita sa aton pinalangga nga Banwa Sang Batad. Ini si Engineer John Paul Balsomo, ang inyo nga kaupod, tingog sang pamatanon, tingog sang batadnon. Dali na kag diskubrihon naton ang iban pa nga mga tinago nga bugal kag dunang manggad sang aton pinalangga nga Banwa Sang Batad.